वाक़या करबला रजब 60 हिजरी बमुताबिक 680 में यजीद ने इस्लामी अक़दार, दीन की रूह और मुसल्लिमा इस्लामी शहर के मनाफी जुल्म जबर और इस्तब्दाल पर मबनी अपने इक़्तिदार और हुक्मरानी का ऐलान किया। इसके लिए बिलजबर आम मुसलमानों को बैयत और अताअत पर मजबूर किया गया। मदीनतुन नबी में एक मुख्तसर हुक्मनामा अरसाल किया गया जिसमें तहरीर था कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर को बैयत और अताअत पर मजबूर किया जाए। इस मामले में पूरी सख्ती काम लिया जाए, यहाँ तक कि ये लोग बैयत कर लें। लेकिन करबला की काफिला सालार सैयदना हुसैन इब्न अली ने यजीद की बैयत नहीं की। आप शहादत के आखिरी लम्हे तक इनकार बैयत पर मुसर रहे। आप अपने जद्दे अमजद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुकीम थे, लेकिन यजीद के कारिंदे और उसके अमाल आपके इनकार बैयत को बुनियादी अहमियत दे रहे थे। वो हज़रत इमाम हुसैन के मकाम और सरकार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका जो रिश्ता और निस्बत थी, उसकी अजमत व अहमियत और दूररस असरात से पूरी तरह आगाह थे। मगर उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवासाए रसूल ने झुकना और बातिल से मिलना गवारा नहीं किया। आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार फरमाया वो पूरी बसीरत और अज़्म व इरादे के साथ इख्तियार फरमाया। अलगर्ज़ ज़िलहज्जा सन 60 हिजरी को कारवाने अहले बैत और शुहदाए करबला का काफ़िला मक्का से रवाना हुआ। मकाम तनीम से होते हुए मकाम सफ़ा पर पहुंचा। यहाँ अरब का मशहूर शायर फर्ज़द मिला। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे इराक़ के हालात मालूम किए। उसने कहा, आपने एक बाखबर शख्स से हाल पूछा। कहा, लोगों के दिल आपके साथ, लेकिन तलवारें वक्त के हुक्मरानों के साथ हैं। क़ज़ाए इलाही आसमान से उतरती है, अल्लाह जो चाहता है करता है। ये सुनकर आपने फरमाया, तुमने सच कहा। अगर खुदा का हुक्म हमारे मुवाफ़िक हुआ तो उसकी नेमतों पर उसके शुक्रगुजार होंगे। शुक्रगुजारी में वही मददगार, और अगर खुदा का फैसला हमारे खिलाफ हुआ तब भी हमारी नीयत हक और परहेजगारी है। मैदान करबला में नवासे रसूल सैयदना हुसैन इब्न अली ने अपने जानसारों को जमा करके खुतबा दिया, जिसमें आपने फरमाया, मैं परवरदिगार का बेहतरीन सनाख्वाह हूँ। मुसीबत और राहत हर हाल में उसका शुक्रगुजार हूँ। खुदाया मैं तेरी हम्द व सना बयान करता हूँ। तूने हमें नबूवत से सरफराज किया, हमें कोशाए शनवा, दीदाए बीना, दिल आशना दिया, हमें कुरान सिखाया और दीन का फ़हम अता किया। अब हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। अम्मा बाद, मुझे आज किसी के साथी अपने साथियों से ज़्यादा वफादार, किसी के अहले बैत अपने अहले बैत से ज़्यादा नेकोकार और सुलह रहमी करने वाला कोई दूसरा घराना नहीं मालूम होता। खुदा तुम लोगों को हमारी जानिब से जज़ाए खैर दे। मैं इन दुश्मनों की वजह से आज का दिन कल ही का दिन समझ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बाखुशी वापस जाने की इजाज़त देता हूँ। मेरी तरफ से कोई मलामत ना होगी। रात हो चुकी है, एक एक ऊँट और अपने अपने शहरों और देहात की जानिब चले जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ये मुसीबत आसान फरमा दे। ये लोग मुझी को तलाश करेंगे, मेरे बाद किसी की तलाश ना होगी। इस पर करबला के तमाम जाननिसारों ने यकजुबां होकर जवाब दिया कि क्या हम सिर्फ इसलिए चले जाएं कि आपके बाद जिंदा रहें? खुदा हमें ये दिन न दिखाए। वो जो एक मेयार है चढ़ते सूरज की पूजा का, महफूज किनारे के साथ लगने का, ताकतवर की हाँ में हाँ मिलाने का और फ़ायदा देखकर वफादारी बदलने का, ये सब मादी मेयारात फतह और शिकस्त हैं जिन्हें करबला के जाननिसानों पर मुंतबिक किया ही नहीं जा सकता। यहाँ तो जज्बा ही दूसरा कार फरमा था, जिसे अहले दुनिया न समझे हैं न समझेंगे। रेगज़ारे करबो बला में शबे आशूरा ख़त्म होने के बाद सुबह क़यामत नमूदार हुई, जिसमें तारीख़ इस्लाम का सबसे दिलदोज़ वाक़या पेश आया। बइख्तिलाफ़ रिवायत जुम्मा यौम आशूरा बाद नमाज फ़जर हुसैनी फ़ौज ज़ालिम व जाबिर कुव्वत के सामने सीना सबर हुई। मारकाए कारज़ार में जहाद का अलम बुलंद हुआ। ये कोई लश्कर जरार न था, बल्कि 72 जानसारों की एक मुख्तसर जमात थी
جس میں 32 سوار اور 40 پیادہ تھے۔ ادھر یہ مٹھی بھر جان نثار تھے، دوسری جانب ہزاروں کا لشکر کربلا کے قافلہ سالار حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے تو قرآن سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ یزیدی میں یہ دعا فرمائی: خدایا تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں میرا آسرا ہے، مجھ پر جو جو وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ بہت سے غم ماندہ ایسے ہیں کہ جن میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام نازک اوقات میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی، تو نے ہی مصائب کے بادل چھانٹ دیے اور ان کے مقابلے میں میرا سہارا بنا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو، ہر خواہش کا منتہا ہے۔ نواسہ رسول کی تمام نصیحتیں اور خطبے ظالموں پر بے اثر رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب ریگزار کرب و بلا میں نواسہ رسول، دوشہ نوی کے شہ سوار جان نثاران کربلا کے قافلہ سالار سیدنا حسین ابن علی اور ان کے 72 پروانوں اور جان نثاروں نے حق و صداقت کا پرچم بلند رکھتے ہوئے دین مبین کی سربلندی، علم و عدل و انصاف کی بالادستی، اعلیٰ انسانی اقدار اور دینی شعار کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کرنا مردان حق کا شیوا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک روشن حقیقت ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد اقتدار کی مسند لپیٹ دی گئی، شاہی ایوانوں میں گرد اڑنے لگی، ظالم و جابر فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے، اقتدار کے ایوانوں میں سقوط طاری ہو گیا، یزید اور اس کے حواری بے نام و نشان ہو کر مٹ گئے، لیکن واقعہ کربلا کی یاد ختم نہیں ہوئی۔ یہ رہتی دنیا تک اہل حق کے دلوں میں حق پرستی کے آتشیں جذبات پیدا کرتی رہے گی۔ نصیحت کا وہ ستم، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ شہدائے کربلا کے قافلہ سالار سیدنا حسین ابن علی کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 یوم عاشورہ جمعے کے دن دریائے فرات کے کنارے کربلا میں ہوئی، جہاں آپ کو آپ کے 72 جان نثاروں کے ہمراہ انتہائی ظلم و صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یوں شہدائے کربلا کے قافلہ سالار سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے بے مثال جان نثاروں نے تاریخ کے اوراق پر یہ نقش فرما دیا کہ عشق محبوب میں ہو جا فنا، یوں کیفی عشق ہی سلسلہ نام و نسب بن جائے۔